into our discussion today, into our lesson today. Let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala so that Allah will give us easiness from the start till the end of this class today, this morning. Okay, Salihah, let's start to pray right now. اللهم إني أسألك نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ربي زدني علما وارزقني فهما. Alright, Salihah. Bismillah, alhamdulillah ya. Baik, kita sudah tadi sudah melakukan pembukaan opening. We have opened our class today and saying salam first. And what about you, Salihah? How are you doing? How do you do today? Are you fine? Are you healthy today? How are you? Alhamdulillah أنا بخير وكيف حالك يا أستاذة؟ Alhamdulillah, Salihah. Alhamdulillah, I'm fine. I'm great. I'm good. Thank you for asking. Alhamdulillah, ana bi khair ya Salihah ya. Baik. Untuk makan ini Salihah. Untuk makan ini, ya, sebentar, tunggu sebentar ya. Wait for a minute. I will open the module for you first. All right. Here it is. Our discussion today. Ya, untuk diskusi kita hari ini yaitu ya chapter terakhir ya, Solihah ya. Chapter terakhir yang ada di pekan ke-8, the first meeting. This is our first meeting. Jadi di pertemuan pertama kita hari ini, chapter keempat itu akan dibagi menjadi 2 pertemuan seperti biasa ya, Solihah ya. Okay, now let's open your English online class, your English module on page 112. 112 ya. Silakan Solihah disiapkan. Sudah siap untuk modulnya semuanya? Sudah dibuka? Sudah. Have you open? Sudah ya? Alhamdulillah. Alright. If you have opened your module today, please wait for a minute, Solihah. I want to prepare your presents today. Today is 26th May, ya. Okay. Untuk hari ini ya, Solihah. Have you had your breakfast? Solihah sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah sudah. Sudah. Bagi yang mungkin belum berpuasa sunnah, sudah ya. Alhamdulillah sudah sarapan. How about subuh? Prayer. Have you prayed subuh? Sudah Ustazah. Alhamdulillah. If you have had prayed your subuh prayer, congratulations. Alhamdulillah Salihah ya. Kalau sudah, berarti silahkan seperti biasa kita amati vocabs yang akan kita gunakan dalam pembahasan kita hari ini ya. Let's discuss our newest vocabularies for today. The first one is, silakan you can put some numbers on it. Silakan Salihah untuk ditulis nomor 1 gitu ya, biar tidak bingung ketika belajar nanti ya. Number 1 is lighthouse. Lighthouse, what does it mean? Apa itu lighthouse? Lighthouse in Indonesian, apa itu Salihah? Lighthouse adalah kalau diartikan secara harfiah adalah rumah apa itu? Rumah cahaya gitu ya. Namun untuk kalau seperti ini ya, lighthouse, vocabs yang ada di harbor atau pelabuhan ya, lighthouse itu seperti mercusuar ya Salihah ya. Mercusuar. And next, number 2, vocab number 2 is, what is this? Cerobong asap in Indonesian ya, or chimney. Chimney ya. Chimney means... Assalamualaikum Ustazah. Apa nanya terlambat? Waalaikumsalam warahmatullahi. It's okay Salihah. Okay, I will check out how to pronounce this.
chimney, betul ya. Chimney, it's a cute verb, vocabularies. Chimney means tadi cerobong asap. Cerobong asapnya siapa ini, Soliha? Milik siapa ini cerobong asapnya? Bagian dari apa? What part is it? Yeah, it's from sheep, this big sheep. It's a chimney, cerobong asap. Ship, I think everyone knows the meaning is kapal. What about ship deck? Ship deck. Dek kapal, correct ya, Salihah. Dek kapal. Number 1, lighthouse. Number 2, chimney. Number 3, ship. Number 4, ship deck. Okay. Next is number 5. Here, number 5. Nomor 5, Salihah ya, di sini. Container. Number 5 is container. What do you think? Container ini artinya apa, Salihah? Container artinya adalah peti kemas. Peti kemas, number 5-nya. Container, jangan lupa ditulis. Peti kemas. Okay, next. Number 6 is cargo ship. Cargo ship means kapal kargo. Apa itu soalnya? Kapal kargo? Kapal pengiriman barang. Ya, kapal pengiriman barang ya, dari luar atau dari dalam negeri. Cargo ship. Next, number 6, number 7, passenger. Passenger, what does it mean, Salihah? Waalaikumsalam. Penumpang. Penumpang, correct, Salihah. Penumpang. Captain. Captain means kapten juga ya, kapten kapal. Next is number 5, 6, 7, 8. Number 8, captain. Number 9, what is this? Number 9 is Pelampung, Ustazah. pelampung. Pelampung bisa ya soalnya. Or pronunciation is buoy. Buoy ya, cara bacanya ya. Buoy adalah seperti pelampung ya ketika kecelakaan dalam pesawat, dalam kapal ya. Buoy. It's pronounced as buoy. Setelahnya berarti number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 10, anchor. Anchor. What does it mean by anchor, Salihah? Jangkar, Ustazah. Jangkar, correct. I'm sorry, anchor. Anchor. Kalau anchor, news anchor. Ya, anchor ya, Salihah ya. Memakai K. C hanya dibaca sebagai K. Huruf K. Anchor adalah tadi apa Salihah? Jangkar, Ustazah. Jangkar, correct ya, jangkar. Jangkar kapal untuk pemberat ketika kapalnya berhenti ya. Next, number 10, sail. What does it mean by sail? Sail adalah berlayar ya, atau layar. Sail. Sail adalah berlayar. Next, what is this? Apa ini? Pier? Let me check this one out. Pier. Pier ya. Pier artinya adalah dermaga, betul ya. Dermaga adalah kalau mobil itu tempat parkir, tempat parkirnya kapal ya. Pier atau dermaga. Last one is boat. Boat means perahu. Betul, perahu ya. Alright, like usual, I need you to pronounce this together loudly. Ya, Salihah ya. Alright, start from number 1. Silakan Salihah dilafalkan bersama-sama dengan suara yang keras. Silakan. Lighthouse. Next.
Chimney. Chimney. Chimney, correct. Chimney. Selanjutnya, Ship. ship. Next, Ship deck. ship deck. Selanjutnya, Salihah. Next one. What is- Container. Container. Next, Cargo. cargo ship. Selanjutnya, Passenger. passenger. Next, Captain. captain. This one, Buoy. buoy. Ya, pelampung. Selanjutnya, Sail. sail. Good, sail. Layar. Berlayar. Next, Pier. 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 Pier tadi apa soalnya? Dermaga. Dermaga. Boat. Kapal. Kapal. Last item, Anchor. anchor. What does it mean by anchor? Jangkar. Jangkar, correct ya, jangkar. Okay. Out of these vocabularies, do you have any questions or do you find any difficulties of the way of pronounce it? Salihah mendapatkan kesulitan dalam melafalkan atau mengetahui artinya. Do you have any questions? Do you understand? Jala tidak? Okay, Salihah. All right. If you don't have any question and you have understood the vocabularies here, so let's move on to the next page. On page 114, 114, 114, Salihah. Take a look at the practice 4.1. Ucapkan dan tuliskan sesuai gambar. No need to write it. Silakan Salihah. I need you to pronounce this. Number 1. What is your answer? Number 1. All right, Anindya. What is your answer, Salihah? Passenger. Passenger. Good. Number 2. Elsa. What is your answer? Number 2. Number 2 is boat. Number 2 is boat. Okay, good. Number 3. Wait for a minute, Salihah. Let me take some notes here. All right. Okay, number 3. What is this? Number 3. Haura, what is your answer? Container. Saja. Container. Okay, good. Next. After Haura Atna, who is going to answer number Faiza? Yes, only have Faiza. Number 4. What is the answer? Sail. Okay, good. Sail. All right. Thank you very much for Anindya, Elsa, Haura, and Faiza. Next, who is going to answer number 1, 2, 3, 4, 5? Number 5. I need you to answer Abirana. What is the answer, Salihah? Number 5? Can you hear me? No, Ustazah. Okay, number 5 is Is it ship deck? ship deck. Ship Ship deck or buoy. What is this? Gambarnya Oh, tidak jelas ya, Salihah ya? I thought you meant like the wood planks, the outer background, like the tiny thing. Okay, so it can be both ya, Salihah ya. Buoy or the ship deck. Okay, good. Thank you very much, Salihah. No, Ustazah. Next, who is going to answer for number 6? Number 6, who is he? Aisyah Kasman, what is the answer? Number 6. Aisyah, could you? Number 6, what is the answer? Number 6, here. Who is he? He's a captain. Okay. Next, number 7. What is this, Salihah? Alicia. What is the answer for number 7? Alicia. Anchor. Anchor. Good.
Okay, next. Number 8. Number 8 after Alesha, Akila. Hanifa, could you please tell us what is your answer number 8? What is this? Welcome. Lighthouse. Okay, thank you. Next. Number 10, 9. Number 9, yeah? All right. Number 9 is after Akila. Azizah Rana, what is the answer for number 9? What is this? What is this? Number 9? Azizah Rana? Number 9 is Hmm? cargo ship. Cargo ship or this one is cerobong asap ya, seperti yang Salihah. Tadi cerobong asap adalah what is this? Tadi diawali dengan huruf C. I don't know how to read. Okay, chimney. Ah, Yeah, the way you have to read is chimney. Okay, very good. Thank you very much for Aziza. Next, number 10, the last number here. Can you please answer your question? Answer the question number 10 after Aziza Harana ya. Tadi adalah Farah. Can you hear me, Salihah? Farah, what is your answer for number 10? Can you respond? Okay. Farah? What is this? It's a whole... What is this? Ship. Ship. Yeah, good. It's a whole ship. All right. Thank you, everyone who has answered the questions from number 1 up to 10. Yeah, okay. Let's move on, Salihah. I think everyone has understood the assignment. Everyone has understood the assignment. So, I don't think that ini di skip dulu saja, Salihah ya. Kita hold dulu atau kita skip dulu. Let's move on to the dialogue. Let's directly move on to the dialogue. Here, you can see the vocabularies are also written here. The vocabularies that we previously learned are also written here. Tadi yang sudah kita bahas ya, soalnya vocabsnya juga masuk ke dalam dialog ini. As usual, I need two persons to practice this dialogue. First, I would like to read for you, to read this loud for you. Soalnya ya, okay. First, conversation start from here. I see you have been busy lately. Saya lihat kamu sedang sibuk akhir-akhir ini. I'm going on a cruise trip. Saya akan mengikuti perjalanan kapal pesiar, kapal yang mewah ya. And when is that? Kapan itu? Next week, pekan depan. What are you going on a cruise trip for? Untuk apa kamu ikut perjalanan kapal pesiar? I definitely need a break from work. So I booked 3 tickets last month. Saya benar-benar butuh istirahat dari pekerjaan. Jadi saya memesan 3 tiket bulan lalu. Wow, you're so lucky. Why book 3 tickets? Wow, beruntung sekali. Kenapa memesan 3 tiket? So that my parents can come with me. Agar orang tuaku bisa ikut denganku. How long will the trip take? Berapa lama perjalanannya? Probably 2 weeks. Kemungkinan 2 pekan ya. Okay, Salihah, I need you to practice this dialogue. Wuri akan tunjuknya. Langsung saja ke Hafsah, Thuraya, dan Hasina. Silakan Hafsah dan Hasina. Are you ready? Hafsah and Hasina, can you hear me? Okay, Hasina, where are you, Salihah? Alright, Hasina, can you hear me, Salihah? No response? Sepertinya mikrofonnya bermasalah, Salihah. Okay, how about Haura Atifa? Haura Atifa, can you respond? Can you hear me? Yes, Ustazah. Oke, Salihah. Silakan dipraktekkan dengan Hafsah. Hafsah silakan dibaca dulu, setelah itu Haura Atifa ya. Silakan. I see you have been busy lately.
I'm going on a cruise trip And when is that? next week. What are you going on a cruise trip for? I definitely need a break from work, so I booked 3 tickets last month. Wow, you're so lucky. Why you book 3 tickets? So that my parents can come with me. How long will the trip take? Probably 2 weeks. Okay, thank you very much for Hafsa and Haura Atifah ya. Okay, let's move on to the to Kasih and Kais. Kasih, Kais, can you hear me? Ya, Ustazah. Okay, good. Kasih. Ya, Ustazah. Alright, Kasih silahkan untuk mulai dulu. Dahulu setelah itu Kais ya. They say you have been busy lately. Um, And when is that? Alright. next, What are you going on a cruise trip for? I definitely need a break from work, so I booked 3 tickets last month. Wow, you're so lucky. Why book 3 tickets? So that my parents can come with me. How long will the trip take? Probably 2 weeks. Okay, thank you very much for Kasih and Kais. Alright, next is Khaira and Latifah. Khaira and Latifah. It's okay, Samiha. It's okay. Khaira and Latifah, can you respond me? Can you respond? Okay. Naam, Ustazah. Okay, Latifah is okay. How about Khaira? Khaira, can you hear me? Can you respond to me, Khaira? No respond? Okay. Khaira, I think her microphone is error. So what about Malika? Malika, can you hear me, Salihah? Malika, can you hear me? Oke, very good. Nice. Nice. Next, berarti Latifah, silakan baca dulu, setelah itu Malika ya. Silakan. I see you have been busy lately. I'm going on a cruise trip And when is that? next week. What are you doing on a cruise trip for? I definitely need a break from work, so I booked 3 tickets last month. Wow, you're so lucky. Why book 3 tickets? I don't know. So that my parents can come with me. How long will the trip take? Probably 2 weeks. Oke, thank you very much for Latifah and Malika. Alright, Khaira. Khaira, can you hear me, Salihah? Khaira, can you hear me, Salihah? Khaira? Yes, Ustazah. Khaira? Oke, good, Salihah. Sekarang berarti Khaira and Maryam ya. Silakan dibaca dulu untuk dialognya. Maryam, can you hear me? Maryam, can you hear me? Okay, can you hear me, Salihah? Okay, can you respond? Salihah bisa merespon? Oke, Salihah. Good. Khaira. Berarti silakan Khaira untuk mulai dahulu. Setelah itu Maryam untuk membaca dialog di sini ya. Silahkan Khaira. I see you have been busy lately. Busy. Oke, good. Silakan Maryam. Oke, next. Silakan Khaira. And when is that? Oke. Silakan Khaira. What are you going on a cruise trip for?
Mhm. I definitely. Okay. Solihah, can you continue? Bisa dilanjutkan? Oke. Silakan untuk Khaira. Wow, you are so lucky. Why book 3 tickets? Ya, silakan. Mariam. Oke. Mari. Mhm. So that. Oke. Silakan Khaira. How long will the trip take? Alright. Okay, I think that's enough. Sonia. Okay, Mariam. Probably 2 weeks. Okay, all right, Sonia. Thank you. Thank you very much for Mariam and Khaira. Yeah. Okay, what about Norah? Norah, can you hear me? Sonia, can you respond? Bisa merespon Buri? Na'am, Ustazah. Okay, very good. Now, how about Konita? Konita, can you respond? Sonia, bisa merespon Buri? Naam, sudah. Oke, good. Sekarang berarti Norah dulu. Setelah itu Konita ya, silakan. Silakan Norah. You can start first. Ana Ustazah. Yap, Salihah silakan. Nah, Dibaca. Ustazah. I see you have been busy lately. Oke, silakan Konita. I'm going on a cruise trip. Okay. And when is that? Next week. What are you going on a cruise trip for? I definitely need a break from work, so I booked 3 tickets last month. Wow, you're so lucky. Why book 3 tickets? So that my friends can come with me. How long will the trip take? Probably 2 weeks. Probably 2 weeks. Okay, thank you very much, Salihah. The last couple today is, the last group today is Zainab. Zainab, can you respond to me? Can you hear me? Silakan Salihah. Zainab, can you hear me? No response? Okay, what about Akila Mumtaza? Akila Mumtaza bisa merespon Buri Solihah? Oke. Bisa merespon Buri? Oke, Solihah ya. Berarti oke. Akila Mumtaza bisa merespon Buri Solihah? Iya. Oke, silahkan Solihah. Kalau Zainab tidak ada berarti tidak bisa merespon ya. Berarti silahkan untuk Akila dibaca dahulu yang ini. Silahkan. Dialognya dibaca dahulu. Oke, silakan Solihah. This one. I see you have been busy lately. Oke, silakan dibaca Solihah. Alright, can you hear me? Oke.
Mikrofonnya bermasalah, Solihah? Silahkan. Oke? Oke, please don't waste the time, Solihah. Bisa didengar, Buri, Solihah? Hai, Akilah Mumtazah. Okay, where are you? I need your voice. I need to hear your voice. Oke, sepertinya mikrofonnya bermasalah. Solihah, silakan Akilah Mumtazah. Hey. Alright, Solihah ya, sepertinya tidak bermasalah dengan mikrofonnya. I hope that your microphone will getting better. Oke, silakan. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan saja ya, Solihah ya. Oke, Abirana, you can go to the bathroom. Alright, if we have finished on this dialogue, then Solihah, kalau sudah berarti kita akan ke pembahasan struktur bahasa. Ya, kita akan ke pembahasan struktur bahasa tadi, mufradat or vocabs-nya sudah. Ya, kalau dalam bahasa Arab mufradat ya. Itu sudah. Sekarang berarti ke adverbs of probability. Probability. Apa itu adverbs of probability? Adverbs kemarin adalah kata apa, Solihah? Kata keterangan, betul. Adverb adalah kata keterangan. Probability adalah kemungkinan. Kata keterangan tentang kemungkinan ya. This one. Kata keterangan tentang kemungkinan ini apa sih? Nah, kita ke sini dulu sedikit ya, agar kita mengerti fungsinya dalam suatu kalimat seperti apa, adverbs of probability ini. Jenis adverb yang digunakan untuk mengindikasikan mungkin atau tidak mungkin ya, mengindikasikan. Indikasi itu menandakan tanda ya, soalnya indikasi itu tanda. Jadi, jenis adverb yang menandakan mungkin atau tidak mungkinnya suatu kejadian itu terjadi. Nah, misalnya seperti ini. Kita langsung saja ke contohnya ya. First one is certainly. Certainly, definitely, obviously, likely, probably, possibly, perhaps, maybe, not likely. Ini adalah ada levelnya ya, Solihah. Jadi yang paling mungkin terjadi, kayak kesempatannya itu seperti 99% gitu ya. Solihah bisa pakai certainly. Misalnya, I have studied very hard. Saya sudah belajar dengan sangat giat. I will certainly get the best score. Saya pasti akan dapat, insya Allah ya, I will certainly, saya pasti akan dapat, atau mungkin atau pasti akan dapat nilai terbaik gitu. Misalnya, jadi certainly. Turun kesempatannya menjadi misalnya hanya 80%-an, berarti definitely, obviously. Turun ya, berarti semakin ke bawah, kemungkinan yang terjadi semakin kecil, sampai ke not likely. Not likely ini kemungkinannya kecil sekali, mungkin di bawah 10% gitu ya. Nah, jadi Solihah, tidak hanya maybe, kita kalau orang we're Indonesian, if we study English, we learn English, we often say maybe, ya, padahal untuk probability sendiri itu banyak sekali ya. Ada kata perhaps, ada possibly, not likely, probably, dan seterusnya. Jadi tidak hanya maybe ya. Nah, placement-nya bagaimana? Placement atau penempatan. Adverbs of probability, penempatan suatu kata keterangan, kemungkinan dalam sebuah kalimat itu adalah, contohnya seperti ini ya. Adverbs of probability itu seringnya ditempatkan sebelum kata kerja utama. Misalnya, take, kata kerja utamanya kan take. Jangan sebelum will ya, they definitely will take. Sebenarnya betul ya, betul. Namun yaitu tempatnya di mana saja bisa. Namun untuk normalnya, untuk luasnya ya, itu adalah diletakkan di sebelum take. Ya, jadi main verb, sebelum main verb. They will definitely take a trip on that cruise ship if they had the money. Nah, kira-kira Solihah, definitely ini berarti termasuk kemungkinan yang
tinggi atau tidak? Definitely. Di sini Salihah. Yang tinggi ya, jadi itu kesempatannya besar untuk terjadi gitu ya. Nah, kalau punya uang pasti kita juga naik kapal pesiar gitu ya. The second sentence, he is probably visiting his grandparents at the moment. Ya, jadi jika kata kerja utamanya adalah to be, adverbs of probability-nya itu ditempatkan sesudah to be. Kalau ini kalau hanya ada to be, itu probability-nya atau kemungkinannya ditaruh di setelahnya. Ya, kalau to be di sini berperan untuk sebagai is plus verb ing, sebagai present continuous ya, penanda present continuous, berarti diletakkan di antara is sama verb ing-nya ya. He is probably visiting. Jadi ini diingat-ingatnya Salihah ya penempatannya. Nah, setelah itu terkadang pun adverb perhaps dan maybe itu ditempatkan di awal kalimat khusus kedua adverbs ini ya, yaitu perhaps we need to go outside more often. Maybe they could help us out from this problem. Oke, khusus dua dua adverbs ya, Salihah, khusus untuk dua adverbs ini. Oke, I think that's enough for probability. Salihah, do you have any question about this? Atas penempatannya masih bingung atau tidak? Atau artinya? Tidak, Salihah. Nah, untuk artinya, Salihah, sebenarnya artinya itu sama saja ya. Certainly mungkin, definitely mungkin, obviously mungkin, likely mungkin, probably, possibly, semuanya mungkin. Hanya saja yang membedakan adalah tadi ya, level kemungkinannya bisa terjadi itu gimana. Tergantung situasinya berarti. Jadi, Salihah itu harus, you have to be, what is it? Analytical enough to choose what is the best probability, adverb of probability that you can use in a sentence. Misalnya situasinya itu Salihah tadi, saya sudah bekerja keras misalnya, saya mungkin akan dapat uang banyak. Nah, ini berarti sesuai dengan situasi ya, hasil dan situasi hasil tidak mengkhianati usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita malas-malesan untuk bekerja, I am too lazy to work. Nah, kita berarti tidak bisa bilang certainly ya. I will certainly get a lot of money. Gitu nggak akan mungkin ya. Berarti kita paling kalau malas kerja, ya perhaps lah ya. Perhaps I will get enough money. Ya, jadi situasi kondisinya harus dilihat. Kalau malas bekerja ya dapat uangnya sedikit misalnya. Kalau rajin bekerja dapat uangnya banyak. Nah, itu harus diperhatikan ya agar kita bisa memilih yang mana yang tepat. Oke. Salihah, if you don't have any question, then let's take a look here. Ini sisanya. Insya Allah kita akan bahas di pekan depan ya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan mungkin di sini Salihah, untuk ulangannya sudah Bu share ya, materinya mana saja. Jangan lupa untuk dikerjakan ya terakhir Jumat karena Bu Wuri memang sibuk pekan ini, and this week is full of assignments. I have to do some input with the 9th graders scores ya, untuk kelas 9 ini belum selesai urusannya. Lalu setelah itu Salihah nanti yang ulangan 1 sebentar Bu cek dulu ya, untuk tugas-tugasnya ini siapa saja yang belum, kuisnya juga don't forget to fill your quiz, to answer your quiz. Siapa yang kuisnya belum Salihah? Diangkat tangannya. Siapa yang belum mengerjakan kuisnya? 1, 2, 3, 4. Iya, Salihah ya. Oke, Aziza ada yang beberapa yang belum ya. Nah, nanti ya setelah itu, Salihah silakan dikerjakan. Setelah ini ya, sebentar. Bu cek sebentar aja ya.
Alhamdulillah sudah ada yang mengerjakan ulangan 2, alhamdulillah ya. Terus ulangan 1 juga mau dicek. Ini yang belum 7B, ulangan 2 itu ulangan 1 ya. 7B alhamdulillah semua sudah ya. Terus untuk ulangan 2 memang baru di-share ya. Oke, alhamdulillah ya, semua sudah kecuali memang 7C. 7C ada 2 anak yang memang jarang sekali ikut online class ya. Oke, baik. Untuk kuis sendiri, Solihah yang belum adalah kuis 4 sudah dikerjakan Solihah? Kosong ya? Kuis 4 sudah Bu share padahal ya? Coba ya. Oh, belum. Belum dimasukkan ke rekap nilai. Oke, baik. Alhamdulillah sudah ada beberapa anak yang sudah mengerjakan kuis keempat. Oke, Solihah, kalau sudah, untuk Buri akan menyampaikan sedikit ya tentang nanti libur, itu kan Kamis libur. Nah, Solihah tidak ada jadwal ya, Kamis nanti. Jumat ya, berarti Solihah libur ya, tutornya juga libur, insya Allah Kamis tanggal 28, 28 Mei 2025 itu libur. Jadi silakan untuk beristirahat dulu Solihah. Sebelum beristirahat, nah istirahat itu jangan lupa dikerjakan semua tugasnya kuis bahasa Inggrisnya ya Solihah ya. Jadi kuisnya dicek, direkap nilai yang mana yang belum. Ya, malamnya, Rebu malamnya itu dicek, jadi dikerjakan. Nah, jadi Kamisnya sudah full, Solihah bisa full istirahat gitu ya. Untuk kuis sudah, berarti setelah ini Buri cek dulu presensinya ya. Untuk presensinya, tadi Abirana hadirah, Aisyah Kasman hadirah, Alena Elsa Aulia hadirah, Alisha hadirah, Anindya hadirah, Anindya Akila, Hanifah Akila Mumtaza, and Zahra Syafia. Zahra Syafia hadirah Solihah? Tidak ya. Zahra Syafia ada yang tahu tidak Solihah? Hari ini di mana temannya Zahra? Anyone knows? No one? Tidak ada yang tahu? Tidak, Ustazah. Tidak ada yang titip ya. Oke, dititipin izin gitu ya. Oke, yes, Haira are here. Kirana, how about Kirana? Kirana tidak ada hadir ya. Oke, lalu Malika hadirah, Zainab hadirah, Nora hadirah, Konita Maryam hadirah, and Aisyah Najma tidak hadir ya. Oke. Alright, Solihah, I think that's enough for today. Kurang 1 menit lagi. Nah, ini dibahas aja untuk pekan depan, insya Allah ya. Karena pekan depan masih ada pertemuan. Nah, untuk probability dan dialog serta ini, ada yang ingin tanyakan Solihah? Vocabnya? Insya Allah tidak ada, Ustazah. Tidak ada. Tadi Buri akan ulang sedikit ya untuk vocabsnya. Lighthouse itu adalah, karena tadi ada yang belum mengerti ya, chimney itu gimana pronunciation-nya ya. Lighthouse means tadi mercusuar. Lalu chimney itu ini fungsinya Solihah untuk navigasi kapal ya, agar kapal tahu di situ ada dermaga, di situ ada pelabuhan gitu ya. Chimney adalah cerobong asap ya, this one cerobong asap. Next is ship deck. Ship ini semua bagian kapal. Ship deck adalah seperti apa Solihah? Ship deck itu dek kapal ya, atau bagian baja atau besi atau tembaga ya, apapun itu ya, yang dijadikan alas ya, jadikan alas untuk menopang berat kapal. Selanjutnya adalah tadi container adalah peti kemas, cargo ship kapal pengiriman, passenger penumpang, kapten, buoy itu pelampung ya, pelampung alat keselamatan, sail layar, gear dermaga, boat perahu, dan anchor jangkar ya. Oke, Solihah ya. Sudah pukul 10.16.
Right. Before